Size large, 30, 32. Pwede siya 28 medium 28, large 30, 32. Code is vintage. 150 pesos. Ma'am Roda, yours na po. Next mga mami, we do polka. Polka in black. Color cream, button down mga mami. Short sleeves, button down, may pocket dito sa front, may tali sa likod. Okay, kumpleto botones, yes po. Yeah. XL 34, 36. Code polka. 34, 36 XL. Code is polka. 150 pesos. From Alma, Bala, yours na po. Next na kami. Very Zara level. So, yung ganda na itong mga ate. This is so nice. Zara levels. Ganda ng details ng top. Sleeves. Pocket both sides. Tali sa likod, mga mommy. This is very vintage. Ang ganda niya. Mayaman ka lang. Large size. 30, 32 large. Good social. 30, 32 large. Social, 150 pesos. Beth, Tanyo, yours na po. Social. Next mga mami, para kayong bumili sa Uniqlo, this is nice. This is nice. It's like a t-shirt dress. Ang ganda niya. Girl, t-shirt sa likod, ni tatali yan sa gilid here. Okay, very casual. Very casual. Large 32, XL 34, 36, good, maganda. Large 32, XL 34, 36, maganda, 150 pesos. Ma'am SP, yours na. Yours na, Ma'am SP. Next, mga madam, ang ganda pang wedding. Bisita lang. This one in color cream. Ganda ng fabric. Very social. Here's the back detail, mga mami. Tatali mo siya sa likod. We also have pocket both sides. Ganda rin na to. Okay, very pang wedding. Elegant and saucy. Elegant and saucy. Medium size 28. Good, elegante, ate. 150 pesos. May pocket to, ha? Yung likod, itatali mo, magkahiwalay yan. Elegante, 28 men.